नदिया जिले के शांतिपुर में रेलवे ट्रैक पर एक भयानक दुर्घटना घटी। घटना में आपको बता दें, अचानक एक मोटरसाइकिल ट्रेन की चपेट में आ गई। आपको बताते चले, मोटरसाइकिल सवार का शव टुकड़े टुकड़ों में रेलवे लाइन पर बिखर गया। ये घटना शांतिपुर से कृष्ण नगर जा रही लोकल ट्रेन से हुई है। मृतक व्यक्ति की उम्र अनुमानित 45 वर्ष बताई जा रही है, जो कि पेशे से कपड़ा व्यवसायी है और उसका नाम शंकर रॉय बताया जा रहा है। घटना की खबर मिलते ही जीआरपी ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को हिफाजत में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। কি শুনলেন, কি দেখলেন, জানলেন কি? মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আমাদের বিবেকানন্দনগর মধ্যপাড়ায় বাড়ি শঙ্কর রায়। আমরা শুনলাম যে এরকম ট্রেনে কাটা পড়েছে, শুনে এখানে স্পটে আসলাম। স্পটে এসে দেখছি যে এরকম ট্রেনে কাটা পড়ে রয়েছে। প্রশাসন আধিকারিক সবাই এসছে, আমরা মহামাহত। আচ্ছা, এই যে জায়গাগুলো অবাধে তো রেল পারাপার হয়, যে এই ছোট ছোট জায়গাগুলো, এখানে তো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থেকেই যায়। এর আগে এরকম হয়েছে, দুর্ঘটনা হয়েছে। একটু জানাবেন যাতে রেল কর্তৃপক্ষ প্রশাসনকে জানাবো যাতে কিছু একটা করা যায়, যাতে গার্ডরেল বা যেভাবে কিছু করার, সাইড লেন কিছু একটা করার প্রয়োজন, নাহলে মানুষ খুব অসহায়। এর আগে দুর্ঘটনা ঘটেছে। কি নাম আপনার? সৌমেন্দ্র নারায়ণ দাস।